तीन अनाउंसमेंट्स मैंने आज करनी है यहाँ पे। सबसे पहली जो है ऑब्वियसली वो है प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस की, जिस पे बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। अब हमारा होमवर्क कंप्लीट था, जो कोर्ट का ऑर्डर आया, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताऊं, जब पिछले चीफ जस्टिस साहब ने 20% कम करने फ़ीस का कहा था, तो हम पहली दफ़ा ये हुआ था कि 20% फीसेस हमने कम करवाई थी स्कूल्स के अंदर। जो पिछले चीफ जस्टिस का ऑर्डर था हमने इम्प्लीमेंट करवाया था हर स्कूल में, और जहाँ से भी कंप्लेंट आई थी हमने उसको पूरी तरह उस कंप्लेंट के साथ डील किया था, एंड वी इम्प्लीमेंटेड व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस दफ़ा भी जो चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब ने जो ऑर्डर दिया है उसको इम्प्लीमेंट अब हम करवाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एक सर्वे करवाया, जिसमें पहली दफ़ा ये सर्वे हुआ स्पेशली लाहौर के अंदर, जिसमें हमें पता लगा कि 5000 जो हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं, 5000। और ये पहली दफ़ा हमें पता लगा कि उसमें से 2300 स्कूल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। अब हमने उनको लेटर भी भेज दिए हुए हैं, उनको टाइम पीरियड भी उसमें डिटर्मिन कर दिया हुआ है कि कितनी देर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाई तो उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। नंबर 2, DRA जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, 11 सितंबर को डिटेल ऑर्डर आया था, 13 सितंबर को डिटेल ऑर्डर आया था, और 11 सितंबर को SCD ने उसको नोटिफाई कर दिया था DRA। कंप्लेंट सेल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है और हर तहसील लेवल पे बनाया गया है। 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स कर चुके हैं अभी तक DRA के ऑफिस जो है, हालांकि उनको बाय लॉ महीने में 1 मीटिंग करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ। 4 मीटिंग्स उन्होंने की हैं, जिसके रिज़ल्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। 84 स्कूल्स की कंप्लेंट्स हमें आई, जिसमें से 22 स्कूल्स पर हमने पैनलाइज किया है, और उनकी लिस्ट भी मेरे पास है यहाँ पे। सारे CEO, जितने भी CEOs हैं पंजाब के अंदर, उनको 17 सितंबर को बता दिया गया था कि वो अपनी रिकैलकुलेशंस करें, सारी प्राइवेट स्कूल्स की जो भी रिकैलकुलेशंस हैं सारी करें फीस की। पब्लिक नोटिस हमने दिया, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स डेटेड। पब्लिक नोटिस भी हमने दिया, मैं आपको वो भी दिखा दूं ताकि आपके सामने हो। ये हमने अखबारों के अंदर भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया, सब जगह दिया। सो उसमें भी हमने उनको बताया कि ये हम फीस के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, जिनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो हमारे पास लेकर आए। रिकैलकुलेशन के बाद हमारे पास 245 स्कूल्स आए हैं, जिनको अब हमने कल रात नोटिफाई कर दिया। जी कब किया नोटिफाई हमने? कल हमने नोटिफाई कर दिया है। आप ये देख लें कि ये मेरे पास जो किताब है, हर स्कूल की कितनी फ़ीस होगी, कितनी थी, कितनी फ़ीस जनवरी 2017 में थी, उसके बाद 5% हमने 2018 को इंक्रीज़ किया है, और 5% 2019 को इंक्रीज़ किया, और उसमें एग्जैक्टली बता दिया गया है कि इस वक्त वो फ़ीस कितनी होनी चाहिए, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, 5वीं का हो, 10वीं का हो, जिस क्लास का भी हो बच्चा, उसकी फ़ीस एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है कि कितनी फ़ीस उसकी होनी चाहिए। सो जिस स्कूल ने भी, हमने स्कूलों को 7 दिन की मोहलत दी है, ये 7 डेज़ उनके पास हैं। 7 डेज़ के अंदर वो अपना जो नया वाउचर है फ़ी बिल का वो इशू करें, और पेरेंट्स को टाइम दें जो भी उनका रीजनेबल टाइम है पे करने का, क्योंकि मुझे पता है कि 30 अक्टूबर तक पेमेंट स्केड्यूल भी आ रहा है, बाकी सब चीज़ वाउचर्स भी आ रहे हैं, स्कूल पेमेंट्स भी आ रही हैं, बच्चों की सब चीज़ें। सो मैं आज सारे प्राइवेट स्कूल्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो उनको नोटिफिकेशन पहुँचा है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, DRA की तरफ से, उस नोटिफिकेशन को सामने रखते हुए नए फ़ी वाउचर्स जो है वो आज इशू करें, या अगले 7 डेज़ हैं उनके पास वो इशू करने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने सारे पेरेंट्स को 3 बजे से 4 बजे तक हर रोज़ 36 अजला के अंदर जो CO ऑफिस हैं CEOs के, वहाँ पे 3 बजे से 4 बजे तक वो कंप्लेंट अपनी जाके वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, मगर वो पहले ऑनलाइन
اپنے آپ کو رجسٹر اپنی کمپلینٹ کروائیں تاکہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ. آپ اپنے آپ کو پہلے آن لائن رجسٹر کروائیں اپنی کمپلینٹ, اور پھر جائیں سی کے پاس اپنی کمپلینٹ لے کے. جون سی کمپلینٹ, مگر وہ ہر روز 3 بجے سے 4 بجے تک ہوگی, 1 گھنٹہ آپ ہر روز اپنی کمپلینٹ لے کے جا سکتے ہیں. ہم ٹیچرز کے لیے کھولنے جا رہے ہیں جو ٹرانسفرز ہیں, وہ ہم 6 کیٹیگریز ہیں جو کھولنے جا رہے ہیں. ویڈلاک, میرج, ڈیورس, ڈسیبلڈ, ویڈو اینڈ میوچول. اب ویڈ لاک اور میرج کے اندر کیا فرق ہے, میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. ایک تو ویڈ لاک ہے جس کے اندر دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ گورنمنٹ سروینٹس ہیں. میرج کے اندر یہ ہے کہ وہ اگر گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے دونوں میں سے ایک, اور ان کو بھی اجازت ہے صرف 1 ٹائم, دوبارہ نہیں ہوگا, یہ 1 دفعہ ہوگا صرف ان کے لیے. سو یہ ہم انشاء اللہ منڈے کو کرنے جا رہے ہیں. منڈے سے یہ ہم سارا سال کھلی رہیں گی. اس میں وہ ٹائم پیریڈ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو مہینے کے شروع میں اپلیکیشنز جمع کروانی ہے, اور اسی مہینے میں آپ کے آرڈر ایشوز انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریشنلائزیشن جو ہم کر رہے تھے اس کو کیوں روکا گیا. صرف روکا ہے, دوبارہ شروع ہو جائے گی. مجھے بڑے سوشل میڈیا پہ میسیجز آ رہے تھے جی پتہ کسی پریشر ہو گیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے پریشر کوئی نہیں کر سکتا, مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا, کیونکہ جو بائی دا لا ہے, بائی دا بک ہے, ہم اس سے جائیں گے. ریشنلائزیشن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہم نے اس لیے بریک دی کیونکہ اکتوبر 31 تک ہمارا سینسس ہو جاتا ہے. جتنے بچوں نے اسکولوں میں آنا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اکتوبر 31 تک آ جاتے ہیں, اور 15 نومبر تک ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اسکول میں کتنے بچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ 15 نومبر تک ٹھہر جاتے ہیں, کیونکہ ریشنلائزیشن تو ہم نے کرنی کرنی. There is no doubt in my mind and my department is very clear about that کہ کوئی بھی اس میں ڈیلے نہیں آئے گا. ڈیلے اگر ابھی آیا ہے تو ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیوں. ہم کنسٹرکشن کے پروجیکٹس کرنے چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ضرور پتا ہو کہ ہم, کیونکہ پالیسیز پہ تو ہم بہت کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. 1000 پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, 100 ہم ماڈل سکولز جو پہلے ہی گورنمنٹ کے سکول چل رہے ہیں 10 ڈسٹرکٹس میں ہائی سکول, ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سکول کیسا تھا اور ہم اس کو جب چینج کریں گے تو اب کیسا سکول ہوگا, کہ جب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو اس طرح کا گورنمنٹ سکول ہونا چاہیے. 100 سکول ہم وہ کرنے جا رہے ہیں اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ تیار ہوں گے. 1000 ہم بنانے جا رہے ہیں کمپیوٹر لیبس نئی, 1000 ہم بنانے جا رہے ہیں سائنس لیبس نئی. اس کے علاوہ ہم 2000 ایڈیشنل کمرے بنانے جا رہے ہیں سکولز کے اندر, اور اس کے علاوہ ہم 400 سے زیادہ, میرے خیال سے 400 نئی لائبریریز بنانے جا رہے ہیں.